أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzuni mwenye mfosi na megusua mekasa Tabuk akono ho. Na saa akwantu yi nkyeremu a ewum ana ene mesa atoa so aka ho asem no. Saa gyina brewe mu no munafikin fo no womo ebo epo bi se nka womo ebe ha komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nkyeremu a ewo ho ana di so yi. Eno ne se de nam soma Tabuk ekon no koba ya ne se Ayudafo ene Kristofo no ana womo eye nkontonkra ne bi bopo na epoba mo boy no ebra womo pobo nyina no edi ntwo ne di nkuguo no womo eye se nkombekum konhyeni Muhammad sallallahu no mo andi nkunim no jinabra hudum ana womo bopo se nka ombekum konhyeni Muhammad sallallahu nanso ne nyina no mo di ntwo enente sa epobo wi ene omopobo na etwato na sanso na nkanyankopon ne mo anta muslimfo na chi sede kanen na ewo hono a nka chinie bia ni hono se nka munafikinfo nyatwefo no nkombe ye nkonidefo omopobo nim efise gina brebia mu na wo mo ebopo denden se omo ebeha muslimfo no na sa nyankopon no a oboa muslimfo no ewo Badr ekonim na odi nkunimdi a na yani ennama awo mo no na afi omo nkunimdi besi Hunain ekon no na omo emmoa ene ntachire wo ebremu no na obo muslimfo no ho ban no sa nyankopon no anso na obo mo ho ban ewo sanjina bremu na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kontu ahodo otu ya na ehu mu no nso nyankopon tumfo no na obo wo mo ho ban we ene insama ya boboso achire ebra na muslimfo no free Medina eko Tabuk akwantu na ekame ekoyese eyowu akwantu se omu betu kwan asomdwe mu hubambom akodu Tabuk no mbesa dane wo mu ani aba ewa hubambom eno ne yade a epusu nyatwemfo no sanso ana eye Romanfo asrafo omudwane omona asedan omani kire omachi ekire muslimfo no so yade a ekire nyankopon ne mo de bo wo mu na sanso na eye atumfo ahodo na omo ebemben Arab ehia ahodo so no nyina so no muslimfo no ebo wo mu hu ma ebinim mpo ba komisheni Muhammad sallallahu honum se omo ba na omo na besiesie asumdwe wo mu ntem na omo ye krado mpo se nkombetu ya jizia na eno na twitwa age wo mu saa niema ahodo we nyina no anama ye hunu se nyatwemfo no pobo nyina no emfutro eguso efrise na atwemfo no point men so da se nanka muslimfo no komisheni Muhammad sallallahu betima sahaba o machi o Medina asumdwe mu ne saa no ntina bra o de asrafo empem aduasa na omo franka eka wo mo na omu pie free Medina se wo mu eko Tabuk no sabre no munafikin fo no wo mu
ehunu sɛ wei yɛ akwanya twato a ombetimi ato ahyɛ muslimfoɔ no so na ɔmadi wɔ mu nya na wɔn ka sɛ kwan biara so no ne kwa sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔsaba Medina asomdwie mu Nyankopɔn pengu na sɛ na bɛyɛ ɔmo nsa bɛka saa botae wei no ɔmo bɔ pɔ sɛ ne ɔmo bɛkɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam na wei yɛ adeɛ bi a na nya adeɛ a ne muslimfoɔ no gyina berɛ ntamu akoraa ɛfiri sɛ na ɔmo adi kan bɔ ho pɔ dadaada na ɔmo yɛ sɛ ɛkwan mu no muslimfoɔ no ɛbɛkɔ ɔsɛ yɛ mu ne mpo sɛ ɔmo nya ahobanbɔ na sɛ ɔmo da no ɔmo ani aba Medina ɛne ɔmo bɛwiewie ɔmo wɔ kwan mu saa nsusue wei bɛtumi ayɛ nokorɛ ɛfiri sɛ munafikinfoɔ no panyini paa ɔda ɔma no saa bɛrɛ na wɔnka wɔn ho nanso na munafikinfoɔ no bi ɛka muslimfoɔ asrafoɔ no ho a gyina berɛ biara mu no wɔn ɛyɛ nkontonkrane na wɔn yɛ propaganda ahodoɔ ɛde tia muslimfoɔ no na saa gyina berɛ nim no nyaadeɛ nkom bɛtumi to saa anamɔ wei wɔ aberɛ a sɛ nka wɔn mbɔ pɔ kɛseɛ bi nto hɔ dada na ne nyinaa mu no ɛberɛ a ɔmo kɔɛ no mba no kɔmhyɛni Muslim duru baabi ɔmo duru na ɛkwan mmienu na ɛwɔ ɛkwan baako na emu bie paa ana baako so ɛyɛ kwan a ne emu apua na ɛkwan no a emu apua no na ɛwɔ bɔnhwa tenten bi mu nti na ɛno yɛ kan mɛka ne yɛ kwantia muslimfoɔ no ɛfa saa kwantia ne mu na nyaatwemfoɔ no bɔ pɔ sɛ muslimfoɔ no nyinaa no ewura saa bɔnhwa ne mu a ɛbɛnam so ama nkɔfoɔ abɔdɔmpem ɛwom na saa gyina bere no na esum ɛbɛba hɔ anadwo bere no mu no ɛne wɔn ɛbɛtwitwa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkɔfoɔ ɛbɛbɛn kɔmhyɛni no na yoma no ho na obi wɔn ɛbɛkanya kɔmhyɛni no yoma no ama ɔde Amerika kɔntɛntɛm no matwa yoma no ahoma no sɛnɛ bɛyɛ a yoma no ɛde kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛkɔ akɔhwe amena no nyame mpengu na anadwo berɛ no obi bɛka sɛ ɛyɛ akwanhyia na asie na nyaade obi mpo adwene bɛkɔ sɛ obi na abɔ pɔ ahyɛ da sɛ wɔkum kɔmhyɛni no na ɛkɔbaa sɛ Hazrat Urwa bin Zubair radiyallahu anhu ka sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofiri Tabuk na ɔba Medina no nyaatwemfoɔ no bi ɛbɔ pɔ sɛ nka ɔmbɛkum kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ sɛ wɔn ɛbɛto kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛwɔ bɔnhwa ne mama na bɛtɔ amana donkodonko bi mu na saa berɛ no mu ana Allah otumfoɔ ɛbɔ kɔmhyɛni Muhammad sallam amaneɛ fa nyaatwemfoɔ no pɔbɔ a wɔn abɔ ho nti nam so ma kɔmhyɛni Muhammad sallam bɔ dawuro sɛ ne kwa sɛ obiara ɛfa bɔnhwa no mfimfini kɔ gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛne sahabafoɔ mmiɛnsa a wɔn bɛka no ho na ka sɛ mɛfa bɔnhwa no mu wɔn aka nyinaa bɛfa bea a ɛhɔ ɛda asase yantan no so na wɔn akɔ na nipa mmiɛnsa na wɔka kɔmhyɛni ho na wɔn yɛ Hazrat Huzaifa bin Yaman Hazrat Hamza bin Amr Aslami ana Hazrat Ammar bin Yasir radiyallahu anhum na muslimfoɔ a na aka ne nyinaa no kɔmhyɛni Muhammad sallam ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn bɛfa asase yantam ɛkwan a emu bie no mu na bra na muslimfoɔ no kɔ kɔmhyɛni bɔɔ saa dawuro yi mpofiri mu no ɛnam so ma nyaatwemfoɔ no ɛpɔbɔ no ɛsɛeɛ nanso ne nyinaa akyiri no wɔn abɛhu ambu sɛ wɔn bɛbɔ mmɔden sɛ wɔn bɛha kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛkɔ wie aseɛ no wɔn yi nnipa bɛyɛ sɛ 12 anaa 15 sɛ wɔn mfa ntoma bi nkyekyere wɔn anim na wɔn nso so mmɔ ndi kan nkɔwura bɔnhwa no ɛkwan anim na wɔn nhyɛ aseɛ sɛ wɔn bɛkanya kɔmhyɛni no yoma no ama na wɔn ahunu mu hune na yoma no nnwane na ɛmfa akwanhyia mmra ɛno ne adeɛ a na wɔn arehyɛ mu ɛwɔ ho na wɔn yɛ saa pɛpɛɛpɛ na saa berɛ no na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛnam bɔnhwa no mu a wɔrekɔ no ɛhɔ no na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔn te sɛ kɔmhyɛni ba
na wɔn hunahuna kɔmhyɛni no yoma no nam so ma yoma no suroeɛ na afei ɛma kɔmhyɛni nneɛma no bi firi tɔe. Na kɔmhyɛni ka kyerɛ Hazrat Huzaifa sɛ ɔnto nhyɛ nyaatwomfoɔ no so na wɔmpam wɔn mo. Na Hazrat Huzaifa ɛde n'aba ɛhyɛ ase sɛ ɔde pam wɔn mo. Na ɔka kyerɛ mo sɛ Allah atamfo momfiri hɔnom. Na ɔtɔkɔ sɛ wɔboro wɔn mo mmoa no sɛ wɔmmfiri hɔ. Na ɔno na nyaatwomfoɔ no ani ba wɔn ho sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ahunu wɔn pɔbɔ no. Na nyɛ adeɛ a wɔmpɛ sɛ yɛhunu sɛ wɔn na ɛbɛdi saa bɔne ne saa ne nti no ɛma wɔn mu dwane ntɛmtɛm ɛfiri saa bɔnhwa no mu. Na wɔn de wɔn ho kɔdɔm asraafoɔ no a na wɔn nam asase yantam no mu no. Na Hazrat Huzaifa radiyallahu anhu saa dane ne ɛba kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nkyɛn. Na kɔmhyɛni kaa sɛ Huzaifa bɔ me yɔma no ɛfiri n'akyi, na wo Ammar bra na bɛka me yoma no ɛfiri n'anim, sɛne ɛbɛyɛ a saa yoma no a na nka n'ani so atan no yoma no bɛtumi asa n'ani aba ne ho so. Aba riwayat bi mu sɛ Hazrat Huzaifa radiyallahu anhu ɛka sɛ ɛbra a yɛduru saa bɔnhwa no mu no, mebɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaneɛ sɛ nkɔfoɔ bi sɛ wɔ ha, na kɔmhyɛni maame pam wɔn na wɔn dane wɔn ani ɛkɔe. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ yɛn sɛ ana wohunu nkurɔfo korɔ. Na yɛka sɛ Allah somafo sallallahu alaihi wasallam yɛhunu wɔn nipa ban ɛfiri sɛ na wɔn ɛde nikab akyekyere wɔn anim, wɔn akatakata wɔn anim. Nanso yɛde yɛhunu wɔn ayɛmmoa na wɔn tete soɔ no. Saa bere no kane bere na nkɔfoɔ timi ehunu ɛyɛ ayɛmmoa pa mutimi hyɛ wɔn nso. Na kɔmhyɛni ka sɛ saa nkɔfoɔ mu bɛyɛ nyaatwomfoɔ kɔpem atemmuo da. Na wɔn kɔmhyɛni bisa saabafoɔ no sɛ na mohunu wɔn adwene mpa a wɔn de baeɛ ana? Na saabafoɔ no ka sɛ da bi yɛnim botaeɛ a wɔn de baeɛ. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ wɔn ɛyɛ sɛ wɔn ɛyɛba na nka wɔn abɛkwati kɔmhyɛni Muhammad sallam na wɔn akirim no ahwe hɔnom. Na yɛka sɛ ɛni nti wonsoma nkratoɔ bi ɛnkɔ wɔn abusuakuo hɔ sɛ obiara nsoma saa nkurɔfoɔ no mfiri wɔn nkurɔfoɔ no ne yɛntwe wɔn so ana yɛnkum wɔn. Na kɔmhyɛni ka sɛ daabi, ɛnyɛ adeɛ a mepɛ sɛ Arabfoɔ no ɛbɛka wɔn mu sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyɛ ase sɛ wɔkunkum wɔn ankasa ne nkurɔfoɔ. Aba riwayat ahodoɔ bi mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wɔte ne yoma so ana wɔnya ayi kyerɛ. Na Hazrat Huzaifa radiyallahu anhu na ɔno nso gyina kɔmhyɛni nkyɛn. Na kɔmhyɛni ɛto ɛne frɛ no sɛ na ɔhan ne gyina no ɔkasa meyɛ Huzaifa. Na kɔmhyɛni yi ano sɛ Huzaifa mebɛbɔ wo amanneɛ afa ahintasɛm bi ho na mɛnka nkyerɛ wo bibiara. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔbɔ saa nkurɔfoɔ no a wɔbɛto hyɛ kɔmhyɛni so no ɔbɔ mu nyinaa din kyerɛ no. Na kɔmhyɛni kaa sɛ Nyankopɔn asi me kwan sɛ ma menyɛ janaza mfa mma wɔn sɛ wɔn wu a na wɔn yɛ nyaatwomfoɔ. Na aba riwayat mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɔ nipa bɛyɛ sɛ 12 anaa 3 anaa 5 edin. Ɛfiri sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam no aka kyerɛ Hazrat Huzaifa sɛ ɛni kwa sɛ ɔyi saa hintasɛm yi kyerɛ obi biara. Ne saa ne nti Hazrat Huzaifa nyɛ adeɛ ɔka ɔbɔbɔ nkɔfoɔ yi din mpo kyerɛ obiara kɔpem berɛ a Hazrat Khalifa ɛyɛ Hazrat Umar no ɛyɛ Khalifa ne pɛn no so no. Saa bere no na Hazrat Huzaifa ɛkae saa asɛm yi. Na hɔnom no sɛ ɛyɛ na sɛ ɛkɔba sɛ obi ewu na sɛ afei yɛhu nipa ne gyina bere yi a na yɛafrɛ Hazrat Huzaifa. Sɛ Hazrat Umar ɔpɛ sɛ wɔnya ne nte ase a na wɔafrɛ Hazrat Huzaifa na ɔde no akɔ saa bea hɔnom. Ɛno nti Hazrat Huzaifa ɛyɛ sɛ ɔnkɔ a ɛba ne sɛ na Hazrat Umar ɛhu no sɛ neɛ saa nipa no awu no ɔka saa nyaatwomfoɔ no nti ɔnkɔyɛ janaza no ho, ɔnkɔ janaza no. Wohwɛ Sahih Muslim hadith no mu a ɛkyerɛ sɛ na ɔmo yɛ nipa bɛyɛ sɛ 14 anaa 15. Nanso ebi kyerɛ sɛ na ɔmo yɛ ɛyɛ nyaatwomfoɔ 12. Ebi a na ɔmo sahabifoɔ no bi ɛkɔka ɛho ɛwɔ bɔnhwa no mu. Nam sɛ wɔn ante sɛ yɛbɔ dawuro sɛ ma obi amfa saa bɔnhwa gye sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam no. Ne saa ne nti no saa nipa 3 no yɛde wɔn ɛmfom ɛkyɛ wɔn. Na bere a ade kyenyɛ no Aus abusuakuo no mu panyini ɛyɛ Hazrat Usaid bin Hudayr ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔnom. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ ne sɛ
anadwo a etwa mu no nyatwemfo no bi ɛbɔ ɔpɔ sɛ nka wɔn bɛdi kɔmhyɛni no akyi na nka wɔn ato ahyɛ kɔmhyɛni so na wɔn atwitwa yoma na homa na nka wɔn de ade bi a ɛɛya awɔ aboa no ade bi a ano ɛya awɔ aboa no ama aboa no ani so abiri na nka wadwane ama kɔmhyɛni akɔ akɔtɔ fam. Nti hɔ na Hazrat Usaid ɛka sɛ Allah somafoɔ hyɛ sɛ obiara abusuankɔ bi nkum nipa a ofiri ne mu a na ɔbɔ potia kɔmhyɛni Muhammad sallam. Na ɔka sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam nti ebegya sa nkɔfo ya ma ɔmafɔ mo ho akɔkɔ a kɔpem berɛ bɛn ana ebetime gyina sa nkɔfo ni agye wɔn ani wabra yɛnto nhyɛ wɔn so ne yɛndi wɔn ani. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ka sɛ nya de a medɔpɛ sɛ nkɔfo ɛbɛka sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɔne nasrafoɔ no ekum atamfo no na ɔdi atamfo no so nkunim wie no ɔpɛ sɛ ɔkum ɔno akasa nasrafoɔ. Na hɔ no na Hazrat Usaid ka sɛ Allah somafoɔ wei mu nyɛ w'akyidifoɔ. Na kɔmhyɛni ka sɛ ɛbɛyɛ dɛn ana ɔmo nyɛ m'akyidifoɔ wɔ aberɛ a wɔn ɛka la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Na Hazrat Usaid ka sɛ ane akyinnye bi anim sɛ wɔn ka la ilaha illallah deɛ nanso ne bi a wɔn ka firi wɔn ano kɛkɛ na nso so wɔn akoma mu deɛ shahadat biara anim. Na ɛhɔnom ana ɔka sɛ ɛnam sɛ ɔmo ɛka shahada no deɛ ɛnyɛ adeɛ mekum ɔmo wei ɛnɛ dɛn no wohwɛ ulamafoɔ ɔmo ɔnom a ɔmɛka sɛ obi ɛka la ilaha illallah wɔsɛ yɛkum no ɛwɔ sɛ ɔmo dwene saa asɛm wei ho na ɔmo hyɛ ne nso. Hazrat Muslih Ma'ud radiyallahu anhu ɔkyerɛ mu sɛ ɛberɛ a Medina nyatwemfoɔ no ɛtee sɛ ɛnyɛ adeɛ biribiara tumi esii ɛwɔ ɔmo pɔbɔ no na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛsɛ ɛba Medina wɔ asomdwe mu no wɔn esusu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛnya nimdeɛ afa wɔn pɔbɔ no ho na wɔn susu sɛ sese deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔmmenya hubanbɔ afiri asotwe ho. Nti hɔ na kwan mu no mokɔfa onipa bi ma no kɔtena ɛkwan bi mu a saa kwan na yɛ kwan yɛ emu apua paa na ɛhɔnom no onipa akɔ ne betumi atwam ɛbrɛ tie wɔ ɛbrɛ baako mu. Nti hɔnom no kɔmhyɛni Muhammad sallam Nyankopɔn tumfo bɔ na maneɛ sɛ atamfo no bi abɔ mo ho adwa ɛwɔ kwan mu. Nti kɔmhyɛni ka kyerɛ sahabi baako sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔhwɛ kwan mu sɛ ne ho sesɛ. Na saa sahabi no de ne pɔnkɔ etu mmirika ntɛmtɛm ɛkɔduro no ho sɛ nipa kakra bi ahinta ɛwɔ hɔ a ɔmasoma wɔ wura nim. Yɛwɔ riwayat ahodoɔ bebree hɔnom a ɛte sɛ a Hazrat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu waka ho asɛm sɛdeɛ atamfo no na wɔn mo ahinta a wɔn mo pɛ sɛ wɔn to hyɛ kɔmhyɛni so no ɛberɛ a sahabi no kɔto wɔn no mu dwane efiri hɔnom. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛnsusu sɛ ehu behia sɛ obeti wɔn no akɔtwe wɔn so ɔkwan mu. Nti ɛberɛ a wɔn bɛduru Medina no saa nyatwemfo bebree no hyɛ ase sɛ wɔn ba kɔmhyɛni no na wɔn abɛsrɛ bɔnefakyɛ. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛgye wɔn ade bɔnefakyɛ srɛ no ɛto mu na akɔ akɔduru sɛ wɔn ahintasɛm abɛda adi. Enti ɛkwan biara so no ɛkwan a ɛbɛfa so a yɛn no wɔn bɛdi nkitaho sɛ ebinom dwane sɛ ebinom tena ase ho nsɛm bebree ɛwɔ hɔnom. Na ne nyinaa ne sɛ wɔn bɔ mpɔ sɛ nka wɔn bɛha kɔmhyɛni Muhammad sallam Nyankopɔn mpengu ma yɛn daa. Sɛnea yɛde kan aka no sɛ ɛberɛ a yɛdii Maka so nkunim akyire no nyatwemfoɔ no ɛma wɔn ho yɛ aha ɛwɔ wɔn pɔbɔ wɔn bɔtia muslimfoɔ no mu. Na ɛberɛ a wɔn hunu sɛ ɛyɛ Arab amanaman ahodoɔ mu te sɛ Yudafoɔ ne obi aka biara ɛredi nkuguo wɔ muslimfoɔ no nsa no ɛmu hunu sɛ ɛyɛ Kaisar ɛyɛ Rome aban nso so ɛdi ntwo no wɔn ɛyɛ sɛ ɛne ɔmba bɛyɛ Medina wɔn asoɛyɛ na nka wɔn de abɔpɔ ɛtia muslimfoɔ ɛhɔ no na wɔn hyiahyia mu ɛberɛ ahodoɔ mu na wɔn de bɔpɔ na wɔn de ɛboa akone ahodoɔ ano ɛwɔ saa abea nim. Nanso ne nyinaa akyiri no wɔn yɛ sɛ wɔn asoɛyɛ no ne kwasɛ muslimfoɔ no ɛte ho biribiara. Na ɛkɔbaa Abu Amir a na ɔno no ɛberɛ kakra mu no na ɔde ne ho ehinta firi nkɔfoɔ ani so no mpofiri mu no na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔdan ne ho adi. Na ɔhyɛ sɛ ɔka nsɛm ahodoɔ ɛde aha muslimfoɔ no sɛ na wɔde bɛkanya ɛyɛ nyatwemfoɔ no.
na osusu sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔmo nsi asɔredan bi wɔ Kuba ɛno no bɛyɛ wɔn asoɛyɛ. na ɔhwɛ abakɔsɛm mu a ɛfa Abu Amir ho no, ɔyɛ obi a na ɔmo frɛ ne sɛ ɔyɛ sɔfoɔ na ofiri Khazraj abusuakuo no mu. sɛnea khutuba ɛdii kan no mu no maka ne ho asɛm no. na bere a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛduru Medina no, Abu Amir atu kɔtena Maka, na hɔ no kɔkɔnya Qurayshfoɔ no sɛ ɔde ɔmo ɛbɛkɔ ntia kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔhyɛ ɔmo nkuran sɛ ɔbɛboa wɔn mo ama wɔn mo adi nkunim ɛtia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na bere a muslimfoɔ no kɔ Uhud ɛko no, na Abu Amir yi ɔka Qurayshfoɔ no ho. na bere a ɔhunu sɛ muslimfoɔ no ato santene ɛbɛn Abu Amir ɛha ne paa ɛma ahoɔyɛ a ɛgya yade a na ɛhye wɔ ne yam. na bere a Uhud ɛko no ɛhyɛ aseɛ no, Abu Amir ɛfrɛ ne nkɔɔfoɔ sɛ o m'abusuafoɔ, me ne Abu Amir. nanso saa nkɔɔfoɔ nam sɛ na ɔma bɛyɛ muslimfoɔ no ti no, ɔmo yi na no sɛ o omumuyɛfoɔ de bɔnyɛfoɔ, wo deɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛgye watom sɛ ɔyɛ kandi, na ɔmo twii n'anim na ɔmo domee ne mpo. na Abu Amir ka sɛ makɔnto akyiri me nkɔɔfoɔ no mpo akɔ sɛ yie mu. na ɛno akyiri no, nkɔɔfoɔ bebree a na ɔmo ɔtan ɛfa kɔmhyɛni Muhammad sallam ho no, wɔn ɛfiri Medina ɛkɔka Abu Amir ho ɛwɔ Maka. saa nkɔɔfoɔ no na ɔmo bɛyɛ sɛ nnipa 50. aba riwayat ahodom sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam bɔ mpaeɛ bi tia Abu Amir. ɛne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn tumfo ɔmma no ngu ankonam ɛwɔ akyirikyiri baabi a ɔmbɛn ne kurom. aba riwayat bi mu sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɛduru Medina no, Abu Amir ɛhyia kɔmhyɛni na ɔka sɛ o Muhammad, na wo ɛhefa na woto nsa frɛ nkɔɔfoɔ sɛ ɔmo nkɔ? na kɔmhyɛni ka sɛ medeɛ meto nsa frɛ m sɛ mommra diinun hanif hɔ, ɛsom no a ɛyɛ Nyankopɔn baako pɛ ne som no, ɛsom no a wankasa wonhwɛ bie no. na ɔne Abu Amir ka sɛ na wowɔ saa ɛsom no so? na kɔmhyɛni ka sɛ ane mewɔ saa som no so pɛpɛɛpɛ. na kɔmhyɛni Muhammad sallam to nsa frɛ no ba Islam no, ɔpoeɛ wanyɛ ntom. na ɔtan ɔnani bere kɔmhyɛni na ɔkasa tia kɔmhyɛni Muhammad sallam. na Abu Amir ɛhyɛ sɛ ɔdi kɔmhyɛni ho fɛw, na ɔka sɛ yɛmu nipa a ɔyɛ ɔtorofoɔ no, Allah ɔtumfoɔ bɛma no awu asase a ɛnyɛ ɔno ankasa ne kuro so. na wei na asɛm a ɔka na ɔka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam. na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyi ano sɛ ae Allah ɔtumfoɔ bɛma deɛ ɔyɛ torofoɔ no wakɔ ɔsɛyɛ mu. Abu Amir ɛtɔkɔ sɛ obɛsi nkɔɔfoɔ kwan sɛ na bɛyɛ ɔmo mma mmɛdi kɔmhyɛni Muhammad sallam akyi na ɔmo nyɛ sutie mfa mma no. saa bere no mu no, na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nsɛnkyerɛnne ɛne na wɔwade ahodoɔ bebree na ɛda adi ɛkyerɛ nkɔɔfoɔ nam so ma ɛda ne da nyina na nkɔɔfoɔ bebree ana ɔmo bɛgye kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛɛtom. titiri Abu Amir n'abusuakuo no mu nkɔɔfoɔ ɛnam so ma Abu Amir ne bufu kɛseɛ paa. ɛno nti no ɔne nyaatwemfoɔ no ka bom ma ɔmo si asɔredan bi a wohwɛ Islam abakɔsɛm mu yɛfrɛ saa asɔredan no sɛ Masjid Darar, sɛne ɛbɛyɛ a wɔn ne nkɔfoɔ mbɔpɔ tia Islam, nyaatwemfoɔ no ɛbɛtumi ahyiahyia wɔ hɔ ayɛ nhyiamu ahodoɔ na mabɔpɔ tia kɔmhyɛni Muhammad sallam. aba riwayat bi mu sɛ Abu Amir yi ɔka kyerɛ ne nkɔfoɔ sɛ munsi asɔredan bi na momfa makonde ahodoɔ nguɔ, nti mekɔ akɔhu Roman aban na makɔ akɔgye akodeɛ na mafa asrafo bebree aba abɛboa mo sɛne ɛbɛyɛ a muslimfoɔ no ntimi ngyina wɔn mo ano. na ɛkɔbaa saa pɛpɛ sɛ Abu Amir ɛde n'ani kyerɛ Roman aban no, ɔkɔhyia a ɛyɛ Roman aban a na ɔwɔ Syria saa berɛ no. na ɔbɔ mmɔden sɛ nka obɛtumi ahyɛ no kutupa na nka saa Roman aban no asɔre atia kɔmhyɛni Muhammad sallam ne muslimfoɔ no. na ɔka sɛ muslimfoɔ no ɛyɛ nkɔfoɔ ɔmo mmerɛ ɔmo wɔ hia mu, ɔmo nipa kakraa bi, ɔmo atamfo dɔɔso, ne kwa sɛ musuro muslimfoɔ no. na ɔka kyerɛ mo sɛ sɛ mo ansɔre antia muslimfoɔ no ɛnɛ yi a mprempren yi deɛ a ɛne daakye berɛ nim no nyɛ adeɛ a mo bɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ. na saa Heraclus ɔhene
ɔma ne tena ne nkyɛn kakra na ɔbɔ no ho ba sɛ nyame adom a yɛbɛboa mo. Saa bere yi mu no Abu Amir ɔde nsɛmɔdɛ ɛbrɛ ne nkurɔfoɔ na ɔno mu edi saa ɔno mu bɔ ɛpɔbɔ no sɛ ɛnkyɛ mede asrafoɔ kɛse ba bɛto ahyɛ Madina so paa, nti mo ankasa mombɔboa bea soronko bi ɛmfa ma me. Na ɛnenam so ma nyaatwemfoɔ no sii asɔredan bi ɛwɔ Kuba a saa asɔredan yɛato ne din sɛ Masjid Dirar. Nanso ne nyinaa kyiri napɛdeɛ no antimi anhyɛ ma. Ɛkɔ wiase no Abu Amir ɔno ankasa ɔwuwɔ asase a na ɛnyɛ ɔno ankasa no kuro so wɔ hɔhoɔ man so a na ɛyɛ ankonam. Ebi kyerɛ sɛ yɛtwaa no ɛso firi Syria. Nti wei yɛ mpaebɔ a Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbɔti ano na nenam so ma ne baasa. Ebi kyerɛ sɛ ofiri mu wɔ Hijri afe ɛtɔ so nkron, ebi so kyerɛ sɛ ɛyɛ adunim. Na ne nyinaa akyiri no ɔwuwɔ abere a na ɔyɛ ankonam a na ɔnni ɔno ankasa no kurom. Na ɛberɛ a ɔmo sii saa asɔredan wei wieɛ no ɛyɛ nyaatwemfoɔ no ɔmo ba Kɔmhyɛni Muhammad sallam no hɔ na ɔmo bɛsrɛ ne sɛ Kɔmhyɛni mmra na ɔmɛyɛ asɔre wɔ na ɔmbie asɔredan no ano. Nti na Kɔmhyɛni Muslim gu so a ɔyɛ ahoboaboa sɛ ɔbɛkɔ Tabuk. Na ɛhɔnom na wɔn kaa sɛ ala somafoɔ yɛyɛ nkɔfoɔ a yɛyɛ ayarefoɔ yɛyɛ ahiafoɔ nsuo bere mu anadwo bere mu no yɛtumi asi asɔredan mi nti yɛsrɛ wo bra ne bɛbi asɔredan no bɔ mpaeɛ ma yɛn. Na Kɔmhyɛni kaa sɛ measisi ɛno meni adagye na meboaboa mo ho atu kwan akɔ baabi na sɛ meame yɛ ado na mebɛduru asomdwoe mu a mɛba na mabɛbɛyɛ asɔre ɛwɔ mu. Nti ɛberɛ a Kɔmhyɛni Muhammad sallam firi Tabuk ɛko akɔntuo no mu na ɔba a ɔduru baabi a ɛfrɛ no Zi Awam ɔbɔɔ na pata wɔ hɔ no mɔgye na home kakra no. Saa bere no mu ana ayat yi ɛba a yɛsane ma Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛwɔ hɔ a ayat ne ka sɛ walladhina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna almu'minina wa risadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Nkyerɛseɛ sɛ wɔn mu a wɔn yɛ sɛ wɔn ɛbɛha Muslimfoɔ no na wɔn de mpapaamu aba Muslimfoɔ no mu na wɔn ama onipa a ɔpɛ sɛ ɔne Allah ne ne somafoɔ no ɛko ɔma na dwaabɔ no mu si asɔredan no wɔn ka edi nsi sɛ wɔn deɛ nya deɛ wɔn hwehwɛ bibia sɛ papa yɛn nkwa ne nkɔpɔ tumfoɔ deɛ dan sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ atorɔfoɔ. Saa yikyerɛ wei akyire no Kɔmhyɛni Muhammad sallam frɛ Hazrat Malik bin Doksham ana Hazrat Man bin Adi sɛ wɔn nkɔ bubu saa asɔredan no ngu. Na aba riwayat bi mu sɛ Kɔmhyɛni soma Hazrat Asim bin Adi, Hazrat Amir bin Sakan ana Wahshi di okum Hazrat Hamza no ana Suwaid bin Abbas sɛ ɔmo nkɔ bubu saa asɔredan. Abbas Zarkani ɛnwoma nim sɛ ebetumi akɔba sɛ bi a Kɔmhyɛni Muhammad sallam de kan soma nipa mmienu ana akyire no ɔsaa soma a ebinom kan ho sɛ ɔmo nkɔboa wɔn. Nti ne nyinaa mu no hwɛ a Kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ Masjid Dirar no ɔmo nkɔ bubu saa asɔre no mu ntwa gyantom. Na saa pɛpɛ ana wɔn kɔkɔduru Banu Salim hɔ na Hazrat Malik ɛka kyerɛ nipa mmienu ɔno ɔmo kɔɛ ne sɛ montwɛn me kɔpem bere a mɛkɔ na masa aba ɛbɛka mo ho. Na ɔkɔ ne fie no ɔkɔfa a ɛyɛ nkyerɛsoa ma haban a awoɔ kamakama na obetwa egya too mu. Na anwummerɛ bienu no na ɔkɔtwa egya too mu a ɔmo ebubu asɔredan no koraa. Saa bere ɔmo si asɔredan na ɔmo gyina hɔ na bere a egya no etɔ mu no akyiri no ɔmo edwane ɛbɔ apeten. Na bere a Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam free akwantum ɛbaa Madina no ɔyɛ sɛ ɔde saa bea no bɛma Asim bin Adi. Na Asim bin Adi ɛka kyerɛ ne sɛ Kɔmhyɛni mesrɛ saa bea wei deɛ mentimi ɛntena hɔnom na deɛ Nyankopɔn tumfoɔ ayi akyerɛ sɛ yɛ no ɛnna yɛ no wɔ hɔ na menya deɛ a mepɛ sɛ menya me fie mpo wɔ ha. Nti ɔkaa sɛ neɛ Kɔmhyɛni fama Sabit bin Akram firi sɛ ɔno deɛ ɔnni fie biara. Nti Kɔmhyɛni Muhammad sallam agye tum na ɔde saa asase no ɛma Sabit bin Akram. Na Ibn Ishaq waka sɛ ɛyɛ nyaatwemfoɔ no na wɔn mo bɛyɛ sɛ enipa 12.
kɔmhyɛni Muhammad sallam na bodin sɛ ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ ntimɔborɔfoɔ bɔnefakyɛfoɔ no ɛno no ɛda adi wɔ saa gyina berɛ mu no sɛ anam ahodoɔ biara kɔmhyɛni to yɛ no nyatwemfoɔ no yɛ sɛ ɔmɛbɔ pɔ na ɔmayɛ nkontonkora ne aha kɔmhyɛni na nkɔmɔ de asɔhye abrɛ no mpo ma no kɔba sɛ ɔmo nyɛ nkɔmmɛkum no nanso ne nyinaa mu no yɛtumi kye nyatwemfoɔ no sɛ wɔn edi bɔne etia muslimfoɔ no nanso kɔmhyɛni Islam de wɔn mfom ɛkyɛ wɔn ɛwɔ gyinabere ahodoɔ wei nyinaa mu nanso baabi biara a ɛno deɛ ɛkɔba sɛ wɔn de basabasa ɛreba Islam nhyehyɛeɛ mu ɛne aban no mu no ɛhɔnom deɛ kɔmhyɛni Islam ɛtwe wɔn aso na no mpo no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde nsɔano bɛsɔ saa ɛhaw no ano sɛnte saa deɛ a ɛneɛ sɛneɛ ɛwɔ sɛ yɛtwe wɔn aso no na kɔmhyɛni hwɛ sɛ yɛbɛtwe wɔn aso ho Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu ɔkasa fa munafikinfoɔ no wɔn dwumadi a wɔn di yɛn ho no ɔse Allah otumfoɔ nam yi kyerɛ so ɛka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ kuba asɔredan no a ɛnam basabasayɛ kwan so wɔn de siiɛ sɛne bɛyɛ a ademɔyɛfoɔ no bɛhyia wɔ mu na wɔn abɔ pɔ atia muslimfoɔ no yɛbɛdwiri saa asɔredan no agu fam na afei yɛbɛhyɛ wɔn sɛ saa nkurɔfoɔ no bɛyɛ asɔre wɔ muslimfoɔ asɔredan nim nanso wohwɛ wɔn basabasayɛ ahodoɔ nyinaa akyire a ɛnyɛ adeɛ kɔmhyɛni de owu asotwe ba wɔn a na yɛbu wɔn kumfɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔdɔ a na ɔwɔ ɛde ma Medina ne Ansarfoɔ no ɛho asɛm bi na ɛbɛda adi ne sɛ wohwɛ a bɛyɛ sɛ bosome mmienu akɔntuo akyiri no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛsa bepie Medina ɛberɛ a na ɔnam kwan mu a ɔreba no yɛnya nsie bi a ɛda kɔmhyɛni dɔ a ɔwɔ de ma Muhajirin ne Ansarfoɔ no adi ɛne sɛ berɛ bi wɔn kɔduru kuro bi mu no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ هذه دعوة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ɛne sɛ ɔmuduru baabi no kɔmhyɛni kaa sɛ bea bi ɛfrɛ ne Taaba na ka sɛ wei yɛ Taaba ɛyɛ bea a ɛdi mu na ɔduru Uhud no ka sɛ wei yɛ Uhud bosome no Uhud bepɔ no ɛdɔ yɛn na yɛn nso yɛ dɔ no wei yɛ adeɛ a ɛkyerɛ ɔdɔ a na kɔmhyɛni wɔ ɛde ma ɛdɛ Medina nti wohwɛ a Uhud ɛko nim kɔmhyɛni ɛfa Uhud din a na wohwɛ a Uhud abakɔsɛm no saa abafoɔ no dɔ mu mogya ɛna twerɛeɛ no kɔmhyɛni nya deɛ ɔma no refiri saa gyina berɛ da nti aba rewaya te bom sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ mepɛ sɛ meduru Medina ntɛntɛm nti obi biara ɔpɛ sɛ ɔka me ho ntɛntɛm yɛkɔ no ɔnka ne ho mɛyɛ nkɔ na ɔka wei nso so ka ho a mɛka biribi akyerɛ mo afa Ansarfoɔ no ho na ɔmo kaa sɛ ane ka kyerɛ yɛ na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ɛyɛ Banu Najjarfoɔ ana Banu Ash'arfoɔ fie ana Banu Sa'idafoɔ fie ɛyɛ Banu Haris bin Khazraj wɔn efie ana Ansarfoɔ efie nyinaa mu no papa ɛwɔ mu abare waya te mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ Hazrat Sa'd bin Ubada ohyia yɛn na Abu Usaid kaa sɛ na wo kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam atontom Ansarfoɔ efie na ɔde yɛn atwa atoɔ na Hazrat Sa'd ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn na ka sɛ oh Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam watontom Ansarfoɔ efie ahodoɔ ana wode yɛ fie atwa toɔ ɛnsɛ list a yɛbobɔ yɛ na wɔn din ɛna atwa toɔ na hɔ na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ana ɛnsom bo ma wo sɛ woka nkɔfoɔ a wɔyɛ papa no ɛwɔ sɛ wɔma w'ani gye sɛ yɛabɔ wo din po aka wɔn a wɔyɛ ankɔfo papa no ho sɛnea ahyɛseɛ no mede kan ɛkaeɛ ne sɛ ɛyɛ Tabuk ɛko no nnipakuo mmienu bi ɛka akyire baako ɛyɛ nyatwemfoɔ no a Nyankopɔn da n'abufuo adi de kyerɛ wɔn mo ana ekuo baako ɛyɛ nkɔfoɔ a na wɔn mo ɛyɛ agyirifoɔ na wɔn yɛ nokɔfo wɔ wɔn gyidie mu na nkɔmɔ pɛ sɛ wɔn kɔ jihad ne bi nanso so na wɔn yɛ ahiafoɔ ama no kɔba sɛ mmɔden ba wɔn bɔɔyɛ na nkɔmɔ pɛ sɛ wɔn kɔ nyinaa akyiri na ɛnyɛ nyadeɛ wɔbɛtumi akɔ ebi nso wɔn ayareɛ ne akwansidie mi nti wɔn ntumi ankɔ bi ɛnna alatumfoɔ ka wɔn asɛm wɔ suratu Tauba ayat aduokron baako kɔsi aduokron mmienu nim Nyankopɔn sɛ ɔgye wɔn adwene mpɔ atum no ɛhyira wɔn saa nso na aba Bukhari riwayat nim sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam firi Tabuk ɛbɛduru Medina no
kɔmhyɛni ka sɛ yɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ mo Medina wɔn no mu antu kwan bia ɛkwan ahodoɔ mu twa nyina wɔn antwa bi nso na wɔn ka mo ho na sahabafoɔ no ɛyɛ wɔn na wɔn ka sɛ o Allah somafoɔ na saa nkurɔfoɔ no mo Medina wɔn te Medina ɛbɛyɛ dɛ na wɔn ne anante no manya nhyira yɛnya ne bi na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ ane wɔn wɔ Medina nanso yareɛ ne akwansidi ahodoɔ bi nti no wɔn antimi amɛka mo ho ankɔ akɔntuo no na abare waya tibi mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bra ofiri Tabuk ɛba Medina no ɔyɛ nasefo ma Allah ɔtumfo no ka sɛ alhamdulillahi ala ma razaqana fi safarina hadha min ajrin wa hasanatin wa min ba'di shurakaina fihi ɛne sɛ ayɛ nyinaa yɛ Nyankopɔn ɔtumfo ne dea ɔno a ɔde papa adom yɛn wɔ yɛakɔntuo yi mu na ɔde akyɛdeɛ adom yɛn wɔ akɔntuo nim na wɔnom wɔn kaa wɔn akyiri no nso so Nyankopɔn wɔamma wɔn anhwere yɛn nhyira no ɛnam soma Hazrat Aisha radiyallahu anha ka sɛ o Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam na akɔntuo no mu brɛ ahodoɔ a wokɔɔ mu ne atete a wokɔɔ mu no na ɛyɛ dɛn na wo sɛ ka sɛ wɔn ankɔ bi wɔn nso so aka saa nhyira no bi no na wɔn ne saa nkurɔfoɔ bɛn a wɔn ankɔ bi a wɔn nya nhyira yi na nam so ma kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛ no sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ Medina wɔn nya adeɛ a wɔn ne yɛn ɛkɔɔ baabi nya adeɛ a wɔn ne yɛn ɛsane obɛnhwa bi mu nanso no na wɔn yɛ yɛn nkurɔfoɔ a wɔn ka yɛn ho yareɛ ɛna esi wɔn kwan mu mantimi ne yɛn ɛnto kwan na yɛn yɛyɛ wɔn asrafoɔ na wɔn ɛwɔ fie wɔn tete fie no so wɔn yɛ yɛn nkurɔfoɔ ɔno Nyankopɔn no a menkɔhyɛ ne nsɛm no mede ne din edi nse sɛ yɛn mpaebɔ a yɛbɔ tia atamfo no ayɛ adwuma ɛfiri sɛ saa nkurɔfoɔ wei a wɔn wɔ fie yare nti wɔn ntoma ama no wɔn mpaebɔ na aboa ma yɛn mpaebɔ no ɛtuma yɛ akodeɛ ɛtia atamfo no nti ɛbrɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam firi Tabuk ɛɛba no yɛhunu sɛ wɔn bɛhyia kɔmhyɛni Muhammad sallam n'akyidifoɔ no ɛwɔ ɛkwan fɛfɛ so paa ɛno ne sɛ Medinafoɔ no sɛ yɛ mmaa sɛ yɛ mmarima sɛ yɛ mmɔfra wɔn mu nyinaa ɔdɔ a na wɔn wɔde ma kɔmhyɛni nti wɔn baa sɛ wɔn bɛhyia kɔmhyɛni Muslim nti wɔn pie firi Medina ɛbaa Saniyatul Wada na wɔn sɛ wɔn to saa anwensɛm yi sɛ tɔla al-badru alayna min thaniyatil wada wajaba shukru alayna ma da'a lillahi da'i ɛne sɛ bosomi mmuane han no asane aba yɛn so ɔbrɛ a ɔsane firi bɔnhwa Saniyatul Wada emu no na yɛn nasefo de ma Allah ɔtumfoɔ na nyɛnna so ara bɛyɛ asodie de ama yɛn ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a ɔrefrɛ yɛn ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn Medina nkurɔfoɔ no ɔdɔ a na ɔmo ma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti no na ɔmo to saa anwensɛm wei aba gyina bere mmienu di edi kan no ne sɛ bere na kɔmhyɛni Muhammad sallam efiri Maka ɛba Medina foforɔ no ana ɛpɛn a ɛtɔ so mmienu yɛ bere a kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkɔ Tabuk na ɔba Medina ne nkyi no nti ɛyɛ wɔn yɛ nimdifoɔ wɔn kyerɛkyerɛ hadis mu ɛyɛ Alama Ibn Hajar Asqalani ɔkyerɛkyerɛ Bukhari nwoma no wɔkyerɛ sɛ saa anwensɛm mu no ɛwɔ Hazrat Aisha ne roya te bi mu sɛ wohwɛ saa asɛm yi ebia na ɛyɛ kɔmhyɛni firi ɛyɛ Tabuk ɛba na ɔmo toeɛ ɛfiri saa berɛ no ana mmɔfra ne mmarima mmaa nyinaa kɔhyia kɔmhyɛni ɛwɔ Saniyatul Wada bɔnhwanim ɛfiri saa berɛ na kɔmhyɛni n'ani na ofiri Syria ana na ɛba Syria kwan so nti berɛ a kɔmhyɛni wa Islam ɛbɛduru Medina ana ɔmo te sɛ kɔmhyɛni ɛba Medina a ofiri Tabuk ba no wɔn nyinaa de anigyeɛ ne ahokeka ɛkɔ so mu kɔhyia kɔmhyɛni nti Hazrat Sa'ib bin Yazid radiyallahu anhu ka sɛ saa berɛ no mekae paa sɛ me ne mmɔfra ahodoɔ no bi ɛpieeɛ na sɛ yɛkɔ akɔhyia kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛwɔ Saniyatul Wada ɛno ne yɛberɛ na kɔmhyɛni firi Tabuk ɛko no na wɔba Medina wɔ ne nkyi Imam Bayhaqi ɛnso so akyerɛ mu sɛ mmɔfra nso so ɛto saa anwensɛm yi ɛde hyia kɔmhyɛni Muhammad sallam berɛ na kɔmhyɛni ɛfiri Tabuk ɛko no ɛba Medina no ne nyinaa mu no ebetimi akɔba sɛ saa anwensɛm yi wɔn to no gyina bere mmienu yi a yɛaka ho asɛm yi mu na saa nso wohwɛ a ebetimi akɔba sɛ ɛyɛ Tabuk
akwantuo no akɔmhyɛni tu ɔba Madina saa bere no mu paa ne bi ahwɛ a saa nwensɛm yɛtoo no bere di kan ɛfisɛ hɔ no na muslimfoɔ no wɔn ani agye aboro so ma no kɔba sɛ wɔn dɔ no abu so wɔ wɔn akoma mu nti wɔn ba bɛhyia akɔmhyɛni no ahyia no kwan agye na wawatu ɛno nti nyampa sɛne mɛdi kan aka no akwantuo wei ɛyɛ akwantuo bi a nyaatwemfoɔ no wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn ka ɛho huhuhu nsɛm ahodoɔ bi na ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam ne sahabafoɔ no nyinaa no nya ahomambɔ wɔn saa dane wɔn ani ɛba asomdwie mu no na ɛkame akɔyɛ te sɛ deɛ wɔn afuo a wɔn adua nyinaa nsuo atɔ agu soɔ na agyina yie no na obiara ani agye a ɔpia ba abɔnten sɛ wɔn ba bɛhyia kɔmhyɛni Muhammad sallam mmaa ne mmarima nyinaa ne nyinaa mu no saa anwensɛm wohwɛ a na ebi a kɔmhyɛni firi Maka ɛbɛ Madina nso so wɔn to saa anwensɛm nti wei yɛ adeɛ ɛkyerɛ ɔdɔ a na wɔn de ma kɔmhyɛni Muhammad sallam na wei ho hia sɛ ɛbɛgye ho akyini bi asa anwensɛm hefa na yɛtoo no hefa na yɛtoo no ne nyinaa ne sɛ na wɔn nyinaa ɛwɔ ɔdɔ soronko ɛde ma kɔmhyɛni Muhammad sallam nti wei yɛ adeɛ a ɛmɛ yɛn hu sɛ ɔdɔ a kɔmhyɛni Muhammad sallam muslimfoɔ no nya de ma no na ɛyɛ ɔdɔ kɛseɛ paa nti inshallah deɛ nsɛm no bi aka a ɛfa kɔmhyɛni no abakɔsɛm nyampa adakye mɛka ho asɛm Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر